सस्मिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिवेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगदां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनः व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्नायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विषुजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्त्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः व्याधिभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युत्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्ठाय च नमो नीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाचिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः ऊर्ण्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्वीप्याय च
नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽप्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे च वेक्षायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च टप्याय च नमो वाद्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शीत्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रकरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लात्याय च नमः शष्प्याय च भेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमैरण्याय च प्रपथ्याय च नमः दिगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्थये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्प्याय च नमः पागं सव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोल्लप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागमृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्राभे अन्धसस्वते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनुशिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रबलामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडालो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते
यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदस्याम तव रुद्रः प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरशः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पूरुषग्ने क्षयत्रीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधिचतेव ब्रूह्यता च नः शर्म यच्छत्रिपर्वाः सुविश्रुतं गर्त सदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः रुद्रस्य हेतिर्नक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरकायोः अवस्तिरामगवद्भ्यस्तनुष्वमेकस्तोकाय तनयाय मृडय मीडुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्तिं वासन आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुंहेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्नवेऽन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्तपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान ये पथां पथिरक्षय ऐलभृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षविषवस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रतीचे दशोनीचे दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् विश्वो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं वेदधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुस्तु हि यस्विषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रं नमो भिर्देवमसुरन्दुवस्य
अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिवर्षणः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम् तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Multi-faith prayer, the Jain prayer. Om Namo Ariyantanam, Om Namo Siddhanam, Om Namo Ayariyanam, Om Namo Vajayanam, Namo Loe Sabhasahonam, Eso Panchanamokaro. सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरियन्तानम् वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं वन्दे उमानन्दनं गजाननं सुरमुनिसेवित सुमुख गजाननं
रूपिणी जननी ओंकार रूपिणी जननी मंगलकारिणी जननी मंगलकारिणी जननी ओंकार रूपिणी जननी गान विनोदिनी जननी गान विनोदिनी जननी आनंददायिनी जननी आनंददायिनी जननी जननी परतीश्वरी जननी परतीश्वरी जननी परतीश्वरी ओंकार रूपिणी जननी मंगलकारिणी जननी ओंकार रूपिणी जननी गान विनोदिनी जननी आनंददायिनी जननी जननी परतीश्वरी जननी परतीश्वरी जननी परतीश्वरी ओंकार रूपिणी जननी जय जय देवा जगदीश देवा जय देवा जगदीश देवा जय जय देवा जगदीश देवा जय देवा जगदीश देवा दया सागरा साई देवा दया सागरा साई देवा जय जय देवा जगदीश देवा
शयना नीरजनयना क्षीराब्धिशयना नीलमेघ श्यामा नीलमेघ श्यामा समगान प्रिय सर्वधर्म प्रिय सत्य साई महादेवा समगान प्रिय सर्वधर्म प्रिय सत्य साई महादेवा जय जय देवा जगदीश देवा दया सागरा साई देवा जय जय देवा जगदीश देवा नीरजनयना क्षीराब्धिशयना नीलमेघ श्यामा समगान प्रिय सर्वधर्म प्रिय सत्य साई महादेवा समगान प्रिय सर्वधर्म प्रिय सत्य साई महादेवा जय जय देवा जगदीश देवा जय देवी दुर्गा गौरी शंकरी पार्वती 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 भुवन मोहिनी ललिता लक्ष्मी कलावती 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 जय देवी दुर्गा गौरी शंकरी पार्वती जय देवी दुर्गा गौरी शंकरी पार्वती कमल कामिनी हरि नारायणी भगवती कमल कामिनी हरि नारायणी भगवती कमल
शङ्करि पार्वती साई माता पिता दीनबन्धु सखा 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 तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम 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 साई माता पिता दीनबन्धु सखा 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 तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम 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 मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा 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 मुझे भक्ति 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 दो मेरे साई शिवा मुझे मुक्ति 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 दो मेरे साई शिवा साई माता पिता दीनबन्धु सखा साई माता पिता दीनबन्धु सखा तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम साई माता पिता दीनबन्धु सखा साई माता पिता दीनबन्धु सखा तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे शक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे मुक्ति दो से साई शिवा मुझे भक्ति दो मेरे साई शिवा मुझे मुक्ति 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 दो मेरे साई शिवा साई माता पिता दीनबन्धु सखा Know that the Lord is witness itself. that the Lord is witness itself. Know that the Lord is
the Lord is sweetness itself. The Lord is sweetness itself. Everything is a sign of His grace. Everything is a sign of His praise. He is the nearest, He is the nearest, born in the world as Sri Satya Sai. He is the nearest, He is the nearest, born in the world as Sri Satya Sai. Hold on to Him as close as you can, Hold on to Him as close as you can. knowing Him as an intimate friend, Knowing Him as an intimate friend. knowing Him as an intimate friend. Knowing Him as an intimate friend. Know that the Lord is sweetness itself. Mahima
डम 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 डमरू बजे डम 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 डमरू बजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे गण 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 घंटा बजे गण 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 घंटा बजे हर गौरीनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे डम 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 डमरू बजे हर भोलेनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे डम 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 डमरू बजे गण 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 घंटा बजे हर गौरीनाथ शिव शंभो भजे हर साईनाथ शिव शंभो भजे डम 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 डमरू बजे कमल नयना नारायणा कमल नयना नारायणा कमल नयना नारायणा क्षीराभिशयना नारायणा क्षीराभिशयना नारायणा मेघवर्ण हरि नारायणा मेघवर्ण हरि नारायणा वैकुंठवासा नारायणा प्रशांतिवासा नारायणा कमल नयना नारायणा क्षीराभिशयना नारायणा मेघवर्ण हरि नारायणा वैकुंठवासा नारायणा प्रशांतिवासा नारायणा कमल नयना नारायणा जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 जय राम साई हरि जय जय
जय राम साई हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम साई हरि जय राम साई हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि మీ యందు ఉన్నటువంటిదంతా కూడా శక్తి స్వరూపమే. All that which is present within you is divine energy. ఇది నిజమైనటువంటి సరస్వతి స్వరూపము. This divine energy is Saraswati. ఈ సరస్వతియే కాదు లక్ష్మి. It's also affluence, Lakshmi. అనగా ఈమె గాడెస్ ఆఫ్ లక్ష్మి. Goddess of Lakshmi, plenty and prosperity. ఆ లక్ష్మి అనేటువంటిది నీ వెంట ఉంటున్నప్పుడు అన్నిటినీ నువ్వు సాధించవచ్చును. With the Lakshmi, the plenty and prosperity, you can have anything. కనుక మనం బీదవారం కాదు, We are never poor. దీనులము కాదు, We are not so low. దిక్కులేని వారం కాదు. You are not left all alone. అన్ని విధముల యందు కూడా నువ్వు ఆనందాన్ని అనుభవించే శక్తి సామర్థ్యం You have got కలిగినట్టు all capacities and abilities to experience all forms of joy.
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बुद्ध गुरु संत विनायक सविता पावक तू सविता पावक तू ब्रह्ममस्य तू जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।
परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं प्रदातं बाबा विभूतिं परमाश्रयामि बाबा विभूतिं परमाश्रयामि sacred, holy and supreme is Baba's vibhuti, pouring forth the sacred stream, display of vibhuti. So sweet is liberation, Baba's vibhuti is इष्टार्थमोक्षप्रदातं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि. I offer my most humble pranams at the lotus feet of my loving Bhagwan, Shri Satya Sai Baba. Respected elders, brothers, sisters, and dearest children, Jai Sai Ram. As we observed Varamahalakshmi Puja this week, we offer our prayers at the divine lotus feet of Swami and seek the grace of Mother Lakshmi. May her blessings fill every home with peace, purity, harmony, and abundance. And may Swami guide us towards the true wealth of life, love in our hearts, contentment in our minds, and service in our hands. The quote for the week will be read by Karen. At the lotus feet of our dearest Swami, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. The quote for the week is, once we surrender our mind to God completely, He will take care of us in every way. Sri Satya Sai Baba, Jai Sai Ram. Thank you, Karen. The thought for the week will be read by Sister Sindhuja. I offer my humble pranams at the lotus feet of my dear Mother Sai, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. The Varalakshmi Vrata is a boon for all women. Women always strive hard for the welfare of their family. They always aspire for equality, integrity, unity and fraternity. Their speech is truthful, their hearts are full of peace and their actions are righteous. Women, being the recipients of 8 forms of wealth, confer prosperity and auspiciousness on the family, society, and the world at large. You might have heard the story of Savitri, who, with the power of her character, overcame many obstacles to bring her dead husband back to life. Even in this age of Kali, it is the prayer of wives that protects their husbands in times of danger. Many women in the past performed Varalakshmi Vrata with devotion and sincerity and became the recipients of the grace of Goddess Lakshmi. Baba, Jai Sai Ram. Thank you, Sindhuja.
All devotees are warmly invited to come together on Saturday, 5th September for Sai Smaran Bhajans taking place in Manchester. If you wish to sing a bhajan, please contact Sister Gauri for submission of bhajan recordings. Seva activities. Thank you to everyone involved in the collection, packaging, transportation of the donated items to Moldova. Hand-stitched children's clothing, knitted baby clothing, stationery, surgical masks have been sent to local families and clinics in the villages. Special mention to the sewing and knitting team who selflessly make the handmade items both at the center and at home. Children of Adam. Since May 2026, the young adults have been volunteering their time at the homeless feeding activity in London. Small groups of young adults have been joining this activity and are now also providing 100 juice cartons. Any young adults interested in joining this activity, which takes place every second Sunday from 6 p.m. to 8 p.m., please contact Sister Abhaya or Brother Darshan. Steps to Sai. Gentle reminder to keep logging your activity for Steps to Sai. Every step counts, and we will be taking final tally of kilometers on 31st August. So far, we have cumulatively done 800 kilometers since 1st August. Upcoming events. On the 6th of September from 9 a.m., we will be celebrating Krishna Janmashtami. On the 13th of September, we will be celebrating Ganesh Chaturthi. And on the 27th September at 10:45, we will be having our first Sai Parenting workshop. I would now like to invite Sister Mahati to say a few words about the significance of Varalakshmi Vratam. I offer my most humble pranams at the lotus feet of our dearest Swami and my loving Sairam to everyone. Varalakshmi Vratam was widely celebrated on Friday, so in light of that, happy Varalakshmi Vratam to everyone. As we already slightly covered in the thought for the week, in Swami's discourse on the significance of Varalakshmi Vratam, he says, embodiments of love. Since time immemorial, the sacred land of Bharat has been enjoying peace and prosperity because of men and women of character. Bharat has always accorded an exalted position to the mother. The Purohit, or chief priest, made a mention of this in the morning during the course of Varalakshmi Vrata. Glory of Indian womanhood. Legend has it that Parvati once asked Ishvara if there was any way to ensure auspiciousness, prosperity, and well-being of the women. She desired that every woman should lead a long, happy, and healthy life with her husband, children, grandchildren, friends, and relatives. Ishvara was pleased with Parvati's prayer and told her about the Varalakshmi Vrata, which would confer all a woman may ask for. This particular Vrata is a boon for all women. Women always strive hard for the welfare of their family. They always aspire for samata, samagrata, samaikyata, and saubhratrutva, equality, integrity, unity, and fraternity. Their speech is truthful, their hearts are full of peace, and their actions are righteous. Women, being the recipients of 8 forms of wealth, confer prosperity and auspiciousness on the family, society, and world at large. You might have heard the story of Savitri, who, with the power of her character, overcame many obstacles to bring her dead husband back to life. Even in this age of Kali, it is the prayer of wives that protect their husbands in times of danger. Many women in the past performed Varalakshmi Vrata with devotion and sincerity and became the recipients of the grace of Goddess of Lakshmi, consort of Vishnu and Goddess of Wealth. Since ancient times, the women of Bharat have upheld the dignity and honor of the family and community at large. The worship of Goddess Varalakshmi earned them her grace, and they could accomplish all this. Varalakshmi is one who grants all boons that women pray for. She confers on women all the 8 types of wealth. Noble women like Savitri, Damayanti, Chandramati, and Sumati accomplished mighty tasks only due to the grace of Varalakshmi. Worship of Varalakshmi confers wealth, prosperity, and bliss. But due to the effect of modern age, people do not adhere to such sacred practices. That is why their houses lack purity and sacredness. In Bharat, there is a proverb, you can judge a housewife by looking at the house. In those days, housewife was considered to be Griha Lakshmi,
goddess of the home, who kept her house sacred and unpolluted. It reflected her own purity. Baba Jai Sai Ram. Thank you, Mahati. This brings us to the end of today's program. Play practices, prop making, as well as Krishna Janmashtami practices are taking place at the center after this morning's program. Have a blessed week ahead. Jai Sai Ram.